Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare बेसी बोलना भाई दो नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवैभवपुरी गोस्वामी नामिने गौरवाणी प्रचाराय दृढसङ्कल्पमूर्तये कृष्णशक्तिस्वरूपाय भक्तिप्रदायिने नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताख्यो विश्वम्भरो द्विजवरो जगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो श्यामलिमछटाविरहितो निन्दीकृतिन्दिवरं जाड्यं जागुडरुचिषां विदधतं फटाम्बरं च श्रियां वृन्दारण्यविलासिनो हृदि लसत् दामाभिरामोदरं राधास्कन्धनिवेशितजलभुजं वन्दे दामोदरं जगदानन्दकन्दाय प्रणतार्तिहराय च नीलाचलनिवासाय जगन्नाथाय ते नमः। श्रीमद्भागवतं पुराणममलं यद्वैष्णवानां धनं यत्र पारमंस्यमेकममलं ज्ञानपरं गीयते तत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तत्शृण्वनो प्रपठनो विचारणपरो भक्त्या विमुच्य नरः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविद्वरे वसिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा दिबाहुरपरो हरि अभालोचनं शम्भो भगवान् बादरायणे। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वादौ श्री परम करुणामय पतित पावन गुरुपाद पद्म नित्यल्या प्रविष्णु विष्णुपाद भक्त प्रिय गोसाई महाराजंग श्री चरण कमले साष्टांग प्रणिपात पूर्वक संग्रहित की कृपा भिक्षा करुअछि एवं समस्त शिक्षा गुरु परमहंस परंपराचार्य वृंद समस्त चरण रे साष्टांग प्रणिपात। श्री गुरु गौरंग राधा रास बिहारी जगन्नाथ कृपारु आमे माने भक्त मानकर इच्छारु क्रमशः भागवत धर्म विषय आलोचना करथिले। जो माने समस्ते आमर ए कार्यक्रम रे समस्ते अंशग्रहण करुछन्ति समस्त मोर हार्दिक शुभेच्छा
आज आम मानकर गोटे पुण्यतिथि शील व्यासदेवंकर आज आविर्भाव तिथि एवं शील सनातन गोस्वामी तिरोभाव तिथि। व्यासदेव का विषय आम समस्ते जानी आमर ये वैदिक धर्म एवं संस्कृति शिक्षा समस्त किछि व्यासदेवंकर उपहार। व्यासदेवंकर विषय श्रीमद् भागवत तो सी ही लिखिं समस्त किछि वेद को चारि भाग कले एवं वेदांत लिखिले अष्टादश पुराण एवं उपपुराण समस्त लिखिले महाभारत लिखिं ता भितर भगवत गीता इत्यादि विश्व प्रसिद्ध। व्यासदेवंकर विषय भागवत ही लिखा अच्छी से होचंदी भगवान श्रीकृष्णकर शक्त्यावेश अवतार कलिजुगर लोक मानक पाई 5000 वर्ष पूर्वे काल प्रभाव रे जेतेबेले समस्तंकर प्रकृति एवं जीव मानकर मनुष्य मानकर शारीरिक एवं बौद्धिक मानसिक समस्त क्षीण हो गला। लोक माने आउ जो ज्ञान जो विद्या जो वेद ज्ञान थिला गुरुंक पाखरु सुनी शिष्य छात्र तांको पाखरु सब मने रखुतिले लेखिबा आउ थरे पढ़िबा ताकू घोषिबा मने रखिबा ये समस्त सिस्टम नथिला। डायरेक्ट ऑडियो सिस्टम थिला। डायरेक्ट गुरुंक पाखरु सुनुथिले से श्रवण माध्यम रे तांकर स्मृति रे से माने तांको जागृत करी रखुतिले एवं तांको आरो करूथिले सेडा ही ज्ञान प्राप्त व्यवस्था थिला। किंतु क्रमशः से मेधा शक्ति कमी जावा हेतु स्मृति शक्ति कमी जावा हेतु से माने आउ शुणी ताकू मने रखी पारलेनी एवं सीटी कष्टदायक यदि से प्रकार तपस्या न करती ब्रह्मचर्य पालन न करती एवं संपूर्ण शरणागत ही संस्कार प्राप्त ही गुरुकूल रे जदि न रहंती ये विद्या तांकर प्राप्त होबनी। शुणिकी मन रखा दरकार एवं से शब्द ब्रह्म वेदर मंत्र समस्त से समस्त की प्रकार उच्चारण करिया पड़िवो तार मात्रा तार स्वर तार छंद ये समस्त साक्षात से माने शुणिबे एवं प्रैक्टिस करिवे पाठरे कहिबे कान शुणिले मने रखिले एवं मुखरे कहिले एटी हेला हमर ज्ञान अर्जन करिवा एवं ताकू लोक मानक आगे व्यवहार करिवा जीवन रे व्यवहार करिवा एठी होची तीनटा होची मुख्य श्रवण कीर्तन स्मरण भक्तिर मध्य तीनटी अंग अछि एठी पूर्वे थाए किंतु काल प्रभाव रे कलिजुग जेते बेले आसे तमगुण बढ़िवा हेतु लोक मानकर मेधा शक्ति कमी गला। एबे तो माइक लागिथिले मध्य पाखरे बसथिले मध्य शुणु शुणु ढुकुरुचुं समस्ते आउ खाली रे बसी ताकू शुणिबे कम। तमगुणर प्रमाद होउजी निद्रालस्य प्रमादोत्थम तताम समुदाहृतम। निद्रा आलस्य एवं प्रमाद असावधानता एटी होउची तमगुणर प्रभाव। अतः तमगुणर प्रभाव जोगु धीरे धीरे प्रकृति अर्थ जो आमे पृथ्वी जल अग्नि पवन आकाश समस्त शब्द स्वस्वरूप रसगंध जीव माने खाद्य पानीय वृक्षलता इत्यादि काल प्रभाव रे सबु गुड़िक परिवर्तन हो आसला। समस्ते क्षीण सत्व होगले आयुष कमीगला। भागवत आरंभ में कहते प्रायेण अल्पायुष सभ्या कलावस्मिन् जुगे जना
मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य विपद्रुता भूरिणी भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागस अतः साध्यो अत्र सारोयं समुद्धृत मनीषया। प्रथमे नमिषारण्य सुत गोस्वामी को सौनक आदि सौनकर प्रश्न से ये कली जुग लोक मान 5000 वर्ष पूर्वर ये कथा समस्त से माने भविष्यत दृष्टि करी लिखिथिले एवं विचार करथिले एवं आम मानक पई ताकू लिखि देइचंदी। अतः आयुष कम प्रायण अल्पायुष कलिजुगर बयस होची 120 वर्ष। सत्ययुग इत्यादि तो से माने सु लक्ष लक्ष वर्ष बंचुथिले हजार हजार वर्ष बंचुथिले सो शास्त्र लिखा जाइछि। किंतु कलिजुगर आयुष 120 वर्ष किंतु 120 वर्ष आउ किए बंचार देखा जाऊना। धीरे 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 कमी कमी अधा बयस को पलैला 60 वर्ष को प्राय पलैला ताठू भी कम पलि आसिले। विभिन्न प्रकार रोगग्रस्त महामारी एवं विभिन्न प्रकार बात्या विपन्न बन्या मरुड़ी एमती विभिन्न प्रकार कलिजुगर लोक मानकर दुर्दशा। पुणी से मानकर स्वभाव मतिटा मंद भल विषय को तांकर मन जीवनी बुद्धि जीवनी खराब विषय को जीव कोटी झगड़ा होची काम विषय क्रोध विषय लोभ हिंसा विषय एगुड़िक सबू ही तम राजगुण तम गुण विषय गुड़ा देखा भल गोटे झगड़ा हेल्ले जी से देखा पड़ो। सिनेमा देखुं नाटक कर थिएटर करते कला अच्छी विद्या कर सब से गुड़िक ही देखा काम क्रोध लोभ एगुड़िक ही देखा। नरकर द्वार जो गुड़िक चित्त विचलित हम विभ्रष्ट हो इंद्रिय माने समस्ते उत्तेजित हो विभिन्न प्रकार पाप कर्म गुड़िक ही देखा शुणती लोक मानकर से प्रकार अवस्था। मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य समस्त भाग्यटा भी मंद। से माने पिता माता सेवा करवा गुरुंकर सेवा करवा अतिथि सेवा करवा ये समस्त पुण्य कर्म करी भाग्य उदय करवा से गुड़िक मध्य नहीं पाप कर्म करती। समस्ते निशा पान खेल द्यूत पान ये सब कलिर जो 4टी स्थान देते परीक्षित महाद्यूत पान स्त्री सुना से गुड़िक व्यस्त पाप कर्म समस्ते व्यस्त। हाँ मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रुता कार टे जदि करने किसी इच्छा होची ताकू विभिन्न प्रकार उपद्रुत बाधा विघ्न बेसी अधिकांश तो करूना जार टे करने को इच्छा ताकू मत बहु प्रकार बाधा विघ्न किसी ना आसिक बस बोले मशा बसई देवे सी गोटे गोटे एपट आड़ू सेपट आड़ू से रक्त टाणिया लगे सारा पृथ्वी सब वैज्ञानिक लोक सब मशा को किसी करना गोटे भाइरस आते उपद्रुत सब घर भितर जेल भाया पड़ी रही ये समस्त विघ्न सब उपद्रुत विभिन्न प्रकार अच्छे। भूरिणी भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभाग सह भूरिणी भूरि कर्माणि एत गुड़े कर्म विभाग ये कलिजुगे खोलाला कर्म टे करती खाइबे बंचे पूर्वे जहाँ थिला एबे आउ ना एबे सब इंडस्ट्रियल सिस्टम होगा साइंस सब मेटेरियल साइंस डेवलप है से मानू एते व्यस्त आउ तांकू केतल टे समय ना एबे जो आजिकल जो स्मार्टफोन सब पलि आसला आउ जहाँ टे जहाँ रोता कौटे गले कौन करते से जोड़े काढ़ले बसले धरले से आउ टे मन व्यस्त आहरी ता भीतर व्यस्त कर्म भितर एमती व्यस्त आउ किसी समय ना खाया पीवा शोवा भितर आ समय भी नता से समय ये प्रकार व्यस्त बहुल जीवन। कर्माणि भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभाग सह श्रोतव्य माने शुणिबा विषय जो शास्त्र ज्ञान भगवान जहाँ कहते भगवान विषय रे सत्य विषय रे धर्म विषय रे आत्मतत्व विषय रे महाजन मानकर चरित्र विषय रे भगवान सहित जोड़ा शुणा कथा थिला से गुड़ी को एबे ए प्रकार से एत गुड़िए शुणा विषय अच्छी दे सबू जगह जो खोलो न्यूज
शुणा कूड़े किए केते मले किए गुड़े मारे किए गुड़े कार चोरी कले किए क्या रेप कला किए कौन कला सबू केवल श्रोतव्यानी आ दिन राति 24 घंटा चैनल खोलिकी चलती केते शुणे आ पुस्तक बही पुस्तक एत लिखि दूसरी कह ना जी सी गोटे गोटे लेखाड़ी ए समस्त पाखे कॉपी पेस्ट कॉपी कर माउथ लिखि दियो फरवर्ड कर दियो हेला सार लिखा है यही प्रकार श्रोतव्यानी विभाग सब विभिन्न विभाग होगा सब किंतु मूल तत्व जी भगवान विषय जानिबा आत्म विषय जानिबा एवं सत्य को अनुशीलन करने से जिन कुआड़े धीरे धीरे लुप्त प्राय हो जाउछि श्रोतव्यान विभाग सह अतः साध्योत्र सारोयम अतः ये वर्तमान ये कलिजुगर व्यवस्था रे सार कौन अच्छी साधन केंदी करिवे लोक माने कलिजुगर लोक माने मनुष्य मानक पई मंगल करिकी ताकू कहतु बोली प्रथम रे भागवतर प्रश्न कहते तो ये कलिजुगर आरंभ रे लोक मानकर मेधा क्षीण मेधा देखी क्षीण सत्व क्षीण आयुष व्यस्त बहुल सबुबले टेंशन रे रहउचंदी डिप्रेशन रे रहउचंदी सबुबले हाई बीपी याडे विभिन्न प्रकार रोगग्रस्त शारीरिक मानसिक से केमती करें कौन सार बोली सार उपरे पचारे से विषय को नहीं व्यासदेव लिखिं कलिजुगर लोक मानक एमाने तो शुणिकी आउ गुरुकूल रहीकि मन रखिपारे ताकू आउ आचरण करने संभव है से लेखा आकार रूप देले शब्द को सी आउ थे गोटे रूप देले जोड़ा कि आमर भाषा आम लिखुचे पढ़ुचे सब ये जो लिखुचे जो रूप लिखुचे अक्षर लिखुचे आकार देले शब्द को गोटे आकार देले गोटे फॉर्म देले जो थी कि विभिन्न प्रकार इंग्लिश रे अक्षर अलग ओडिया रे अक्षर अलग संस्कृत रे अलग जो जो भाषार अक्षर सब अलग करी ताकू गोटे रूप दिहला आकार दिहला वर्णमाला दिया कराला वर्णमाला करी व्यासदेव ताकू लिखिले वेद को 4 भाग कले संहिता लिखिले ऋग्वेद एवं यजुर्वेद अथर्ववेद सामवेद 4टी संहिता कले ताकू निजर शिष्य मानक पढ़ेले पैल पौलस्थ आउ पौलह वैशंपायन जैमिनी सुमन्यु ये सब पढ़ेले से माने जाई लोक मानक शिक्षा देवाई कहले से माने जाई विभिन्न प्रांत तांकर शिष्य मानक से माने ताकू भाग करिकी संहिता लिखि से माने किए 10टा लिखला किए 15टा लिखला किए केमती करी तांको शिष्य मानक पढ़ेले शिष्य माने एमती पढ़ेले पढ़ो पढ़ो वेदर बहुत एमती शाखा हो गला तार उद्देश्य को जानी पारले कौन उद्देश्य रे लिखा है केवल तांकर काम्य कर्म करी संसार रे केमती से माने खाई पी करी रहिबा पई सुख इंद्रिय भोग करिया पई देवता को पूजा करिवा यज्ञ करिवा ये सब मंत्र सब पढ़ी लगिले से व्यासदेव आउ थे वेदांत लिखिले अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा ब्रह्म विषय रे जानिया पई तांको समस्त को आउ थे जिज्ञासा कले ए विषय रे जान ज्ञान ब्रह्म विषय रे जानिया पई भगवान को जानिया पई परमात्मा परम ब्रह्म सृष्टिकर्ता पालनकर्ता जी आत्मार आत्मा समस्तंकर मूल तांको विषय जानिया पई ढीजी जतो वा इमानि भूतानि जायन्ते जेन जातानि जीवन्ति जेन अभिनविशन्ति तदेव ब्रह्म तदेव जिज्ञासय जोठी जाठू जन्म होइचंदी जहाँ पाखे रहिचंदी समस्ते जे तांको पालन करुचंदी सी होचंदी ब्रह्म बृहत स्वरूप सबू तांको विषय जानिबा दरकार से तापरे ब्रह्म सूत्र तांको लेगेले तापरे सेठू मध्य लोक मानक पाखरे बुझिवा कष्ट साध्य होला उपनिषद सब लिखिले ऋषिमुनि माने लिखिले पुराणी समस्तंकर चरित्र को लिखिले देवता मानकर चरित्र भगवानकर अवतार चरित्र तांकर जन्म चरित्र सब लिखिले अष्टादश पुराण रे
भगवान मत्स्य पुराण रे मत्स्य अवतार कथा, कुर्म अवतार कथा एवं वराह पुराण, नृसिंह पुराण, वामन पुराण एवं ब्रह्मांड पुराण, शिव पुराण, तापरे वायु पुराण, अग्नि पुराण, भविष्योत्तर पुराण एवं आउरी लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, नारद पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, स्कंद पुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण, ये समस्त पद्म पुराण, ये समस्त लिखिले, अष्टादश पुराण लिखि से चरित्र कथा सब वर्णना कले, किए कौन कर, किए कौन दायित्व अच्छा, किए कौन शिक्षा देइचंदी से विषय में सब लिखिले एवं महाभारत पुणी लिखिले। महाभारत रे धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्वर्ग विषय लिखिले। भगवत गीता ता भितर अच्छी, अर्जुन को भगवान कृष्ण युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र जहाँ कही आत्मतत्व विषय ज्ञान विषय से अच्छी, योग शास्त्र विषय अच्छी एवं शेष श्रीमद् भागवत महापुराण को पुनः लिखिले। नारद जेतेबेले कहले जे जहाँ को शुणिले संगे संगे लोक मानकर चित्त भगवान को पाद पद्म रे भक्ति रे समस्त को हृदय अनुभव करहब जाणीहब से प्रकार लिखापी कहले एवं से लिखिले, जोटि कि आम भागवत धर्म विषय आलोचना करुचे। व्यासदेवंकर ये हूँ शेष ग्रंथ तांकर भागवत रे जहाँ शुणा मात्रे शुश्रूषुभिः तत्क्षणात् धर्म प्रोजित कैतवत्र परमो निर्मच्छरणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किंवा परैरीश्वरः सद्य हृदय अवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। सद्य हृदय अवरुध्यते कृतिभिः, सद्य अर्थ सांगे सांगे, तत्क्षणात् शुणिया मात्रे हृदय रे भगवान सांगे सांगे हृदय रे आत्मा परमात्मा भगवान के सहित संयोग हो संलग्न हो एवं अवरुद्ध होइजिवे सेइथिरे। ये हूँ श्रीमद् भागवतंकर कथा शुणिया मात्रे, किंतु केमती शुणियापी हम सतां प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कन्न रसायन कथा तदूषणादास आशु अपवर्गवर्तमनि श्रद्धारतिरि भक्ति अनुक्रमिष्यति। आम से विषय आलोचना करुले। आज व्यासदेवंकर आविर्भाव तिथि गुरु पूर्णिमा ए विषय आमर से संबंध को लेकिन आम समस्ते आलोचना करछे। व्यासदेव ही लिखिछन्ति भागवत धर्म आम जहाँ कि आलोचना करछे श्रीमद् भागवत तो तांको विषय रे टी आलोचना करुचे। अच्छा सेठी देखिले ताको केमदी शुणिबा हम व्यासदेव ही कहिछन्ति ना जो माने साधन करुचन्ति साधन करी प्रैक्टिकल लाइफ जो माने प्रैक्टिकल लाइफ से माने प्रैक्टिस करुचन्ति साधन करुचन्ति ताकू अनुभव करुचन्ति तांकर अनुभव कथा को तांको ठारू शुणी भागवत थ्योरी किंतु ताकू प्रैक्टिकल दरकार। एथिपाई को माने ना जो माने साधु माने भक्त माने तांकर अनुभव कथा शुणु। भगवान निजे कहते मम वीर्य संविदो ये हूँ हृत्कर्ण रसायन हृदयर कर्ण को आत्मा को कर्ण रसायन ये हूँ टॉनिक। आत्मार टॉनिक ताकू खाइले कौन हम ना ये संसार रे जो पड़ी रही दुर्बल होगी रही रोगग्रस्त होगी रही
କ'ଣ କରୁ ଆଜ୍ଞା ମାୟାରେ ତ ପଡ଼ିଛୁ, କେଉଁଟା କରି ହେଉଛି କି ବୋଲି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଜାଣୁ କରୁଛନ୍ତି। ମାୟାରେ ତ ପଡ଼ିଛୁ, କ'ଣ କରୁ ଏମିତି ମନେ ମନେ ସବୁ ଭାବୁଥାଉଛନ୍ତି, ଦୁର୍ବଳ ହେଇକି ପଡ଼ିଥାଉଛନ୍ତି। କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ହିଂସା ଦ୍ୱେଷ ଶୋକ ମୋହ ଭୟ, ଶୋକ ମୋହ ଭୟ ୟାର ଭିତରେ ପଡ଼ିଥାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ମାୟାରେ ତ ପଡ଼ିଛୁ, କ'ଣ କରୁ ଏମିତି ବୋଲି ବୁଲୁଥାଉ। ମାୟାକୁ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଜୟ କରିବା, ମନକୁ ବଶ୍ୟ କରିବା, ଧୃତିମାନ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ଏବଂ ଅଭୟ ନିର୍ମାଣ ମୋହା ଆଜିତ ସଙ୍ଗ ଦୋଷା। ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି ନିର୍ମାଣ ମୋହା, ଏସବୁ ମୋହରୁ କେମିତି ଫିଟି ପାରିବ, ନିର୍ମାଣ ହେବ ଏ ଫାଲ୍ସ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍, ସେଇଥିରେ ଯେଉଁ ପଡ଼ିକି ସମସ୍ତେ ରହିଛନ୍ତି ସେଇଥିରୁ କେମିତି ମୁକ୍ତି ପାଏ। ଜିତ ସଙ୍ଗ ଦୋଷା, ଏ ଯେଉଁ ସଙ୍ଗ ଦୋଷରେ ରହିଛନ୍ତି ତାକୁ କେମିତି ଜୟ କରିପାରିବେ, ସେ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ଦରକାର। ୟାକୁ ଶୁଣିଲେ ସାଧୁମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ, ସାଧୁ ଅର୍ଥ ଅନୁଭବ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କୁ କହିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରି ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ଯହ ସ୍ୱାନୁଭାବମଖିଳ ଶ୍ରୁତି ସାରମ୍ ଏକମ୍ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଦୀପମ୍ ତିତିର୍ଷତାଂ ତମୋନ୍ଧମ୍ ସଂସାରୁଣାଂ କରୁଣୟା ଅୟଂ ପୁରାଣ ଗୁହ୍ୟମ୍ ତଂ ବ୍ୟାସ ଶୁନୁମୁପଜାମି ଗୁରୁଂ ମୁନିନାମ। ଗୁରୁଂ ମୁନିନାମ, ମୁନିମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ଯିଏ ବ୍ୟାସ ଶୁନୁ, ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର ପୁତ୍ର। ଯହ ସ୍ୱାନୁଭାବ, ନିଜର ଅନୁଭାବ, ଅଖିଳ ଶ୍ରୁତି ସାରମ୍, ସମସ୍ତ ଶ୍ରୁତିର ସାର ସ୍ୱରୂପ ଯିଏ ଆଚରଣ କରି ଅନୁଭବ କରି ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଦୀପ ସଂସାରିଣାଂ କରୁଣୟା, ସଂସାରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କରୁଣା କରି ତିତିର୍ଷତାଂ, ଏଇଥିରୁ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ହେଇକି ଯିବେ, ତାର ତରିକି ଯିବେ। ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଦୀପ ଗୋଟେ ଜାଳିଦେଲେ ଅନ୍ଧକାରକୁ, ସେଇଥିରୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ, ଅଜ୍ଞାନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ। ସଂସାରିଣାଂ କରୁଣୟା ଅୟଂ ପୁରାଣ ଗୁହ୍ୟମ୍, এই পুরাণ গুহ্য শ্রীমদ ভাগবତ ଧର୍ମ, ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ, ଭାଗବତ କଥା, ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କଥା। ତାକୁ ଶୁଣିଲେ ଆତ୍ମା ପୁଷ୍ଟି ହେବ। ବୁଝିଲ, ଗତକାଲି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ପରଦିନ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯେ ଯେମିତି ଭୋକ ହେଲେ ଯେମିତି ତାର ଦୁଃଖ, ବଳ ଏବଂ ତୃପ୍ତି, ଏ ତିନିଟି ଯାକ ଯେମିତି ଖାଇଲେ ତାର କ୍ରମଶଃ ଗୁଣ୍ଡାଟେ ଲେଖେ ଖାଇଲେ ଯେମିତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି, ଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ଭାଗବତ ଧର୍ମ କ'ଣ ସେଇଟା ନା ଶୁଣିବା, ଶ୍ରବଣମ୍ କୀର୍ତ୍ତନମ୍ ସ୍ମରଣମ୍, ଶୁଣିବା। ଶୁଣିଲା ମାତ୍ରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାର ଏଇଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଯିବ। 301 କାଳ ତିନିଟି ଯାକ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କ'ଣ ହେବ ନା ଭଗବତ ये संसार प्रति, भोग प्रति, मन प्रति जो ये काम क्रोध लोभ हिंसा द्वेष आटाचमेंट रही, मोह रही, आसक्ति रही, ता प्रति विरक्ति पलि आसव। ता सहित भगवान परमेश्वर प्रति भक्ति अवरुद्ध हो हृदय भितर बढ़। ता सहित कौन हम आहरी ना भगवत प्रबोध हम, सी अनुभव कर हृदय भितर, सी साक्षात अनुभव कर हृदय भितर। मनीष मान तो सबकि निजर अनुभव कर, दुख हो कि सुख हो। दुख बोली गोटे कौन जिनस अच्छी कि ये संसार रे गोटे जिनसर कौन अच्छी, गोटे दुख बोली किसी जिनस ना, वस्तु ना। शांति बोली गोटे गोटे जिनस ना, कि सुख बोली गोटे कौन सी वस्तु ना। जे से जिनसटा वस्तुटा को पाइले ये सेटा वस्तुटा ताकू सुख दौनी, से वस्तु संसार रे जा अछि ताकू सुख पाई आमे व्यवहार करूचे, किंतु वस्तु बोली किसी ना, शांति बोली किसी ना। शांति बोली कौटे को मार्केट रे कौटे मिलूनी किए जा शांति के दियो, मोर मनटा अशांति हो कहले किए देवेनि, किसी जिनस ना। दुख बोली गोटे जिनस ना, एगुड़ा सब अनुभव विषय, समस्ते अनुभव कर। गोटे गोटे माडटे होगला ताको कष्ट अनुभव कर, कष्टटा कौन कर अनुभव कर, कौटी अनुभव कर हृदय रे मन रे तार व्यथाटा को अनुभव कर। जहाँ अनुभव सी के जानी, आ तू तोर अधुटे तू कहीं एत व्यथा कर, मत अधुटे दे बोले किए क्या देदेव कि क्या देदेवनी, से जहाँ वस्तु ना जे क्या देदेव, क्या नहीं जीव, क्या रखीदेव, क्या भांगीदेव, गढ़ीदेव, कौन करदेव, एमती ना, यहाँ जड़ वस्तु ना।
ଯେ ତାକୁ କରିପାରିବ କିଛି। ଏମିତି ସଂସାରରେ ଘର ଦ୍ୱାର କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ପଥର ଘିନି ଆଣୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ମାଟି ଘିନି ଆଣୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠୁ ଆଣିକିରି ସବୁ ସିମେଣ୍ଟ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଘର କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଥରେ ତିଆରି କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଜଏଣ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସବୁ କିଛି କରିଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଭିତରେ ଅନ୍ତଃସ୍କରଣର ଅନୁଭୂତି ବିଦ୍ୟା ଯିଏ ତାକୁ କିଛି କରିପାରିବ, କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଚେତନ ବସ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ସେ ଅନୁଭବ କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିବ, କହିଲେ ଅନୁଭବୀମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିବ। କେବଳ ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ପଢ଼ିଦେଲେ କି ନହେଲେ ଯାଇ କହିଦେଲେ, କିଛି ଅନୁଭବ କଲେନି, ଥିଓରିଟିକାଲ ନଲେଜ, ସେଗୁଡ଼ିକ କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେବ। ଅନୁଭବ କଲେ ହିଁ ଏସବୁ ନିଜର ଅନୁଭବ ବିଦ୍ୟା ଅନୁଭବ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ଅନୁଭବ କରିବ, ସିଏ ତୃପ୍ତି ହେବ। ଯେମିତି ଖାଇଲେ ଯେମିତି ତୃପ୍ତି ହେଉଛି, ଅନୁଭବ କରୁଛି, ବଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛି, ଜୟ କରିପାରୁଛି ସିଏ, ଏବଂ ଦୁଃଖଟା ପଡ଼ୁଛି, ସେମିତି ବିରକ୍ତି, ଭକ୍ତି ଏବଂ ତୃପ୍ତି, ଏ ତିନିଟି ତା'ର ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଅତଃ ବ୍ୟାସଦେବ କଳିଯୁଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୟାଙ୍କୁ ଶେଷରେ ସେ ଲେଖିଲେ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ ଅଛି, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବିଷ୍ଣୁ ଏ ଜଗତର ଲୋକମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଏ ବୈଦିକ ଜ୍ଞାନକୁ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦେବା ପାଇଁ, ଏ ଜଗତରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେବା ପାଇଁ ଏଠି ଆବଶ୍ୟକ ସେତେବେଳେ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆସିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ, ପରାଶର ମୁନି ଯିଏକି ତ୍ରିକାଳଜ୍ଞ, ପରାଶରଙ୍କ ସଂହିତା ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଛି, ଦେଖିବେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ଜ୍ୟୋତିଷରେ ପରାଶରଙ୍କ ସଂହିତା ଅଛି। ପରାଶର ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି, ସିଏ ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନସ୍ଥରେ ଜାଣିଲେ ଭଗବାନ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ରୂପରେ ଆସିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମଣିଷ ଶରୀର ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ନିଜେ ପରାଶର ସତ୍ୟବତୀ ଗୋଟିଏ ମାତା ଦରକାର, ନହେଲେ ସନ୍ତାନ ପାଇବ କେମିତି? ମାତା ନହେଲେ ସେ ଶରୀରଟା ଆସିବ କେମିତି? ମାତା କିଏ? ସେ ପ୍ରକୃତି ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନଙ୍କର ସିଏ ମାତା। ମୁଁ ବୁଝେଇଛି ପୂର୍ବରେ, ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷ, ଭଗବାନ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ରୂପରେ ରହିକି ସଂସାରରେ ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି, ସେଇ ନିୟମରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟାସଦେବ ସେତେବେଳେ ଯମୁନାରେ ପାର ହେଉଥାନ୍ତି ନୌକାରେ। ଏ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଏଇ ବାଣୀକୁ ଶ୍ରବଣ କଲେ, ଏବଂ ସତ୍ୟବତୀ ସେ ଜଣେ କେଉଟ କନ୍ୟା ଥିଲେ। କେଉଟ ମାନେ ନାବିକ, ନାଁ ଚଳାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ, ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ଜନ୍ମ ହେବା କରାଇବା ପାଇଁ ସେ ତ ଯୋଗ ପୁରୁଷ, ଯୋଗାରୂଢ଼ ପୁରୁଷ ଥିଲେ। ଯଦିଓ ସିଏ ସେତେବେଳେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କରିବା ତାଙ୍କର ମେଚୁର୍ଡ ହେଇନଥିଲେ, ସେ ପ୍ରକାର ଆସିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯୋଗ ବଳରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱୀପରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଶକ୍ତି ସିଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରଣ କରି ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କୁ ଜନ୍ମ କରାଇଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ସତ୍ୟବତୀ ସୁତ ବୋଲି ଅଛି। ଏବଂ ଦ୍ୱୀପରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ଗୋଟିଏ ଯମୁନା ନଦୀରେ ପାର ହେଲା ସମୟରେ ଦ୍ୱୈପାୟନ ବୋଲି ତାଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଅଛି। କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱୈପାୟନ ତାଙ୍କ ନାଁ। ତ ଏଇଠି ହେଲା ତାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ। ଭଗବାନ ଏହି ପ୍ରକାର ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ। କିଏ କେମିତି ଭଗବାନ କାହାଠୁ ଆବିର୍ଭାବ ହେଉଛନ୍ତି? ଯେମିତି ନୃସିଂହ ଭଗବାନ ସ୍ତମ୍ଭରୁ ବାହାରିଲେ, ଯଜ୍ଞ ଭିତରୁ ବରାହ ବାହାରିଲେ, ଯଜ୍ଞ ଭିତରୁ ବରାହ ଅବତାର ହେଲେ। ଶ୍ଵେତ ବରାହ, ଯଜ୍ଞ ବରାହ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅଛି। ଭଗବାନଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ନାକରୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ହୋଇକି ବାହାରିଲେ, ପରେ ବିରାଟ ରୂପ ହେଇଗଲେ। ବରାହ ରୂପରେ, ଦେବତା ରୂପରେ ଅଦିତିଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଆସିଲେ। କେତେବେଳେ କେଉଁଠି କେଉଁ ଇଚ୍ଛାରେ, ଇଚ୍ଛାମୟ ପୁରୁଷ ସିଏ। କାହିଁକି ସିଏ ସେମିତି ଆସୁଛନ୍ତି ସେଇଟା କେହି ହେଲେ ଜାଣିପାରିବନି। ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ସିଏ ସ୍ୱେଚ୍ଛାମୟ ବପୁ। ନତୁଭୂତମୟସ୍ୟ କୋପି, ବ୍ରହ୍ମା କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱେଚ୍ଛାମୟସ୍ୟ।
ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ସିଏ ଯେଉଁଟା ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ସେଇଠି ଆଶ୍ରୟ କରି ଆସିଲେ ଏବଂ ବଦ୍ରିନାଥରେ ସମ୍ୟାପ୍ରାସ ଆଶ୍ରମ ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ କୂଳରେ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ଯୋଉଠି, ସେଇଠି ରହି ସମସ୍ତେ ଲେଖିଲେ ଏ ଜଗତର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏ ଜଗତରେ ଯେତେ ଆମର ବିଦ୍ୟା ସବୁ ଆସିଲା, ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ, ସେମାନେ ପଢ଼ିଲେ, ଲେଖିଲେ, ବିଭିନ୍ନ କଳା କୌଶଳ, ଗୀତ, ନାଟ, ଛନ୍ଦ, କାବ୍ୟ, କବିତା ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କୌଶଳ, ଏଇ ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞାନ ବିଦ୍ୟା, ଜଡ଼ ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନ ବିଦ୍ୟା ସବୁ ତାପରେ ସବୁ ଆସିଲା। ଲେଖିବାର ଯେ ଶିଳାଟି ବ୍ୟାସଦେବ ଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପୂର୍ବର ତାଳପତ୍ରରେ ଥିବାର ସବୁ ବହି ଅଛି, ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଆମ ପାଖରେ, ଯେଉଁଟା ଲେଖା ହେଇଛି। କି ପ୍ରକାର ସେ ସବୁ ଲେଖିଥିଲେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ତାଳପତ୍ରରେ, କେହି ହେଲେ ମଣିଷ ଲେଖିପାରିବ? ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ଶକ୍ତି ଛଡ଼ା, ଭଗବାନଙ୍କ ଛଡ଼ା କିଏ ଲେଖିପାରିବ? ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଆସିଲେ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ। ଏଇଠି ଭଗବାନଙ୍କର ଜଗତକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିକୁ ମଣିଷକୁ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅବତାର। ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଦରକାର ଜ୍ଞାନ। ମଣିଷମାନେ ଜନ୍ମରୁ ଆଙ୍କର କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ପଶୁପକ୍ଷୀ ଇତ୍ୟାଦି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଜନ୍ମରୁ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ଜନ୍ମ ହୋଇଯିବା ପରେ ସେମାନେ କ'ଣ ଖାଇବେ, ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ, ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି। ମଣିଷ ଜନ୍ମରୁ ସେ କିଛି ଜାଣେନି, ତା'ର ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଣେନି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହୋଇକି ଆସୁଛି, ତାପରେ ବାପା ମା ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତା'ର ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଖାଲି କାନ୍ଦିବା ଜାଣେ। ସେ କାନ୍ଦିଲେ ତା ପାଟିରେ ନେଇକି ଭରି କଲେ ସେ ସେଇଠୁ ଚୋଷିବ, ଖାଇବ। ତାର ନିଜର ଖାଇବାର କିଛି, ସେଇଟା ହିଁ ମଣିଷମାନଙ୍କର ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏମାନଙ୍କର ଜନ୍ମଗତ ଯୋଗ୍ୟତା କିଛି ନାହିଁ ତାଙ୍କର। ସେମାନେ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ ତାଙ୍କେ ଜାଣନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟଟା ହିଁ ଶୁଙ୍ଘିକି ଦେଖିଦେବେ, ଜାଣିଦେବେ, ଖାଇବେ। ଯଦିଓ ପିଲାଟି ଟିକେ ବଡ଼ ହୋଇଗଲା, ଟିକେ ଚାଲିଲା ବୁଲିଲା, ହାତ ଟିକେ ଚଳିଲା, ସେ ଯେଉଁଟା ବାହାରିବ ପାଟିରେ ଭରି କରିଦେବ। କୌଣସି ତା'ର ସିଏ ଜାଣେନି କିଛି, ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ ଅଖାଦ୍ୟ କ'ଣ, ଯାହା ମିଳିଲା ପାଟିରେ ଭରି କରିଦେବ। ମରିଯିବ ସିଏ। ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ମା ବାପା ସମସ୍ତେ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ। ସେ କ'ଣ ହେଲେ ଖାଇଦେବ, ସିଏ ଜାଣିନି କିଛି। ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ ସିଏ ଜାଣିନି। ତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଦିନ ଲାଗିଯାଉଛି। ଏପରିକି ବୁଢ଼ା ହୋଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତର ପଚାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ ଖାଇବି ବୋଲି। ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ତ କାହାକୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କେ ଶୁଙ୍ଘିଦେବେ, ଦେଖିଦେବେ, ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ହେଲେ ଯାହା ଖାଇବେ, ନହେଲେ ଖାଇବେନି, ଛାଡ଼ିଦେଇଥିବେ। ଏମାନଙ୍କର ସେଇଟା ନାହିଁ। ଏମାନେ ପଚାରିବେ, ଡାଏଟ୍ ଲେଖିକି ଦେବାର ଅଛି, କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସକାଳେ କ'ଣ ଖାଇବେ, ରାତି କ'ଣ ଖାଇବେ, ଖରାବେଳେ କ'ଣ ଖାଇବେ, କେତେ ଖାଇବେ, ଏମିତି ସବୁ ୟାଙ୍କୁ ସବୁ ଲେଖିକି ଦେବା ପାଇଁ ସବୁ ଅଫିସ୍ ଖୋଲିକିରି ସେମାନେ ବସିଥିବେ। ୟାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରମାନେ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପସନ୍ କରିବେ। ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତିନି, ପିଇବା ବିଷୟରେ ବି ଜାଣନ୍ତିନି, ଚାଲିବା ବୁଲିବା ବିଷୟରେ ବି ଜାଣନ୍ତିନି, କିଛି ଜାଣନ୍ତିନି। ଜନ୍ମରୁ କିଛି ଜାଣନ୍ତିନି। ବସ୍ତୁ ସହିତ କେମିତି ବ୍ୟବହାର ହେବ, ଜନ୍ମରୁ କିଛି ଜାଣନ୍ତିନି। ନିଆଁ ଅଛି, ପାଣି ଅଛି, କୌଣସି ଅଛି। ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ଥିଲେ ଯିବେନି, ପଡ଼ିବେନି। ଉଚ୍ଚରୁ କେଉଁଠି ଗଳିକି ପଡ଼ିଯିବେନି। ଛୋଟ ମଣିଷ ପିଲାଟି, ତା'ର ଜନ୍ମରୁ କିଛି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ନିଆଁ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ପୋଡ଼ିକିରି ମରିଯିବ, ତାହିଁରେ ପଡ଼ିଯିବ। ସିଏ ଯାଇ ତାହିଁରେ ଧରି ପକାଇବ ତାକୁ ଯାଇକି। ପାଣି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଯିବ, ଛାତ ଉପରକୁ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିବ। କିଛି ତା'ର ଜ୍ଞାନ। ତ ସେମାନେ କେମିତି ଜାଣନ୍ତେ ମଣିଷ ବଢ଼ିବ, ସମାଜ କେମିତି ବଢ଼େ, ନା ସେମାନେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି ଅନ୍ୟ ପାଖରୁ। ସେଇଟା ଶୁଣିକିରି ହିଁ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତି। ସେଇ ସ୍ରୋତ ପନ୍ଥା ଯେଉଁ ଭଗବାନ ମଣିଷକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଶୁଣିକିରି ସେମାନେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତି। ଶୁଣିବେ, କ'ଣ ଶୁଣିବେ, ସେଇ ଜ୍ଞାନ ଦରକାର ତାଙ୍କୁ। ନହେଲେ ମଣିଷ ସମାଜ କେବେ ହେଲେ ତା'ର ବିକଶିତ ହୋଇପାରିବନି। ସେମାନେ ସବୁ ବଢ଼ିପାରିବେନି, ମରିଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଏ ଜ୍ଞାନ ପରମ୍ପରା ଗୋଟେ ମଣିଷ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି।
ज्ञान अर्जन करने ताकू बुद्धि देइचंदी, ताकू स्मृति मेधा देइचंदी, से प्रकार स्मृति देइचंदी। ए पुणी एपटे शास्त्र तैयारी करचंदी, पुनः गुरु रूप रे साधु रूप रे तांकू कहउचंदी। ए तीनटी व्यवस्था अछि। एपटे तांकर मस्तिष्क रे बुद्धि ज्ञान पाइबा पई ए प्रकार बुद्धि देइचंदी। अनुशीलन करिवो, रिसर्च करिवो, गवेषणा करिवो, पढ़िवो, सुनिबो, कौन अछि संदेह मोचन करिवो, सब ज्ञान अर्जन करने पे शक्ति देइचंदी। सेपटे शास्त्र तैयारी करिकी देइचंदी, एपटे मध्य गुरु रूप रे कहती। एइटी तीनटी जेमदी पाए परंपरा गोटे सृष्टि करचंदी, ज्ञान परंपरा बा गुरु परंपरा, सेमती मनीष शरीरटी मध्य जो मिलुजी से मध्य गोटे वंश परंपरा रे मिलुजी। तार बापा हैगी बापा माँ हैगी से भगवान मूल पर्यंत जाइए। प्रथम मूल पिता किए से भगवान कृष्ण, जगतर पिता कृष्ण जे ना भजे बाप, पितृदुही पात करे जन्मे जन्मे ताप, चैतन्य चरितामृत कहले। अथ एपटे शरीर जिंदी वंश परंपरा अच्छी, मनीष मानू ज्ञान पाइबा मध्य गुरु परंपरा तैयारी कर। भगवान ब्रह्मा को प्रथम रे ज्ञान दिले, ब्रह्मा नारद को कहले, नारद व्यासदेव को कहले, व्यासदेव सुखदेव को कहले, सुखदेव परीक्षित को कहले, पुणी से नैमिषारण्य आसला सतसुत सनक ये परंपरा क्रमे आसी शुणिकी ही जानी हो जापर। तो ये दुईटी परंपरा मनीष मानक अच्छी, पशुपक्षी मानकर ना। तांकू किए पाठ पढ़ाइबा दरकार नहीं, पढ़ेले भी किए पढ़े। कौन सी गोटे कुकुर कि माकुड़ बिले घर भितर रखता भल पाँच बोली ताकू आनिकी गोटे गीता बईटे दब बसईकि पाठ पढ़ेल 100टा मास्टर लगे गोटे अ शिखा बोली शिखे तांगे ना खड़ी धरी धरियापी हाथ ना कि लिखापी आंगुड़ी ना कि से सब देखा देखी करेनि। ताकू बईटे पुस्तक देली से नहीं माकुटा धरी पड़ो साड़े फोपाड़ दब पानी ताकू बाईगंडे आलुटे दब खाइब से तम पचरे गोड़ेब कुकुरटा। तांकर स्वभाव गुण एति ताकू बसिकी अरे एत दिन है घर लुणु रे आई हेले शिखे बोली 5टा मास्टर आनिकी बिले कुकुर पढ़े ना पढ़े से ज्ञान तांकर ना। किंतु तांकर जो ज्ञान अच्छी मनीष पाखे ना, कुकुरटा शुंगिकी चोरटा को जाइए धरुची, एमाने एते पाठशाठ पढ़ी IAS IPS होगी सब एमती थे कुकुरा पछरे गोड़े गोड़े जाऊँ सी चोर को धरी जा पछरे आके जाए धरी आंकर ज्ञान नहीं धरिया तांकर से शक्ति अच्छी। तांकू सेवा कर कुकुर 2-4टा थी लोक तेल फेल लगे मालिश करी साबुन फाबुन लगे मांस खाया देकर तार मलमूत्र बाहर करी रखी थे सी रजा भाया चलते तांको सेवा करुँच। सी जोड़ा तार बुद्धि अच्छी धरी पड़े आंक पाखे आगे जिते पाठ पढ़ले कौन कर क्या पाखे कौ गुण देते। किंतु ये जो ज्ञान पाइबापी मनीष मानक देते भगवान से शक्ति पाइबापी ताकू पाइबापी स्रोत परंपरा गोटे कर व्यासदेव से भितर आमर कलिजुग मुख्य जी कि वेद भाग कर आमको लिखित आकार देले। अतः प्रथम रे भगवान पराशर मुनि को आसिले, सत्यवंदी को निमित्त करी तांको प्रकट करेले एवं व्यासदेव से पराशरात्मजं वंदे बोलिकी वंदना कराऊँगी। सत्यवती सुत बोली वंदन करा एवं महाभारत रे व्यासदेवंकर परंपरा रे समस्ते आसुचंदी। जेतेबेले सत्यवती सी विवाह कले शांतनु को एवं तांकठारु चित्र विजय एवं चित्रांग दैत्य जन्म हेले से सब मरीगले संतान नथिला। तांकर अंबिका अंबालिका काशी राजांकर कन्या थिले। अंबिका अंबालिका भीष्म तांको आनिथिले स्वयंवर जय करिकी। अंबा तो भीष्म को तांकर चरित्र अलग अच्छी भीष्म पर से शिखंडी की जन्म है भीष्म को मारियापी तांकर चरित्र अलग। अंबिका अंबालिका 2 जन थिले से 2 जनकर संतान ना संतान जन्म होते सब मरीगले 2 जन
ଜଣଙ୍କୁ କ୍ଷୟ ରୋଗ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁତାରେ ମରିଗଲେ, ଆଉ ବଂଶ ପରମ୍ପରା ତାଙ୍କର ନାହିଁ। ଶେଷରେ ସତ୍ୟବତୀ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ତୁମେ ମୋର ପୁତ୍ର, ବଂଶ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପତ୍ତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ବଂଶ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଅମ୍ବା ଅମ୍ବିକାଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ବଳରେ ତେଜରେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ପାଣ୍ଡୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଅମ୍ବିକା ଠାରୁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲେ, ଅମ୍ବାଳିକା ଠାରୁ ପାଣ୍ଡୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ପୁନଶ୍ଚ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଜାଗର ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର ତେଜ ତପସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ସେ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ଋଷି, ସେ ତାଙ୍କର ତେଜ ଯୋଗୁଁ ଏମାନେ ମଣିଷ ଶରୀରରେ ରାଜକନ୍ୟା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିଲେନି। ସେ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ତାଙ୍କ ତେଜରେ ଦେଖି, ସେଥିପାଇଁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଅନ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। ଏବଂ ଅମ୍ବାଳିକା ଦେଖି ସିଏ ଭୟଭୀତ ହୋଇକରି ପାଣ୍ଡୁର ବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବାରୁ ପାଣ୍ଡୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ପୁନଶ୍ଚ ଆଉଥରେ ଅନୁରୋଧ କଲେ, ସେ ଯାହା କହିଦେଲେ ବ୍ୟାସଦେବ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ତେଜକୁ ଧାରଣ କରିବାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ ମୋର ତପସ୍ୟାର ବଳକୁ, ସେଥିପାଇଁ ଜଣେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯିବ, ଜଣେ ପାଣ୍ଡୁରେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ହେଲେ ରାଜା ହେବ, ତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ କହିଲେ। ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଭୟଭୀତ କରି ଆଉ ଗଲେନି ଏବଂ ପୁନଶ୍ଚ ଗୋଟିଏ ଦାସୀକୁ ପଠାଇଦେଲେ ତାଙ୍କର, ଯାହାଠାରୁ ବିଦୁର ଜନ୍ମ ହେଲେ। ତାଠୁ ମହାଭାରତ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ଠାରୁ, ଏ ତାଙ୍କର ବଂଶରେ ଆସିଲେ। ଏପଟେ ସେପଟେ ପୁଣି ତାଙ୍କର ଶୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଜନ୍ମ ହେଲେ ତାଙ୍କଠାରୁ, ଯିଏକି ଭାଗବତର ସାକ୍ଷାତ ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ। ଭାଗବତରେ ଯାହା ଥିଓରି ଅଛି ସେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସ୍ୱରୂପ ଆସିଲେ। କୌଣସି ମାୟା ନାହିଁ, କୌଣସି ମୋହ ନାହିଁ, କୌଣସି ନାହିଁ। 12 ବର୍ଷ ଗର୍ଭରେ ରହିଲେ। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନେକ କଥା ପୁରାଣରେ ଅଛି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ କହିଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଲୀଳା କଥା, ଗୋଲୋକର ଲୀଳା କଥା, ରାସ ଲୀଳା କଥା, ଗୋପୀମାନଙ୍କର ସହିତ ବୃନ୍ଦାବନର ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର କଥା, ମଧୁର ଲୀଳା କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ କଳିଯୁଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାକ୍ଷାତ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଯେଉଁ କୁଞ୍ଜରେ ଶୁକ ଥାଏ ତାକୁ ପଠେଇଥିଲେ। ସେ ଆସି ଭାଗବତର କଥା ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି, ଦେବର୍ଷି, ରାଜର୍ଷିଙ୍କ ପୁଣ୍ୟ ସଭାରେ ତାକୁ କହିଲେ। କଳିଯୁଗର ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି। ଏବଂ ମହାଦେବଙ୍କର କୃପାରେ ଗୋଟିଏ ଡିମ୍ବ, ଶୁଆର ଡିମ୍ବଟିଏ ସେଇଠି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଭାଗବତ କଥା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କହିବା ସମୟରେ ସିଏ ଶୁଣି ତାର ଜୀବନ ସଞ୍ଚାର ହେଲା। ସିଏ ତାକୁ ଶୁଣି ପରେ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ନିଦ୍ରା ପଳେଇ ଆସିବା ପରେ ସିଏ ତାକୁ ହୁଁ ହୁଁ କରି ସବୁ ଶୁଣୁଥାଏ। ସିଏ ପରେ ପାର୍ବତୀ ଯେତେବେଳେ ସେ ପୁନଃ ଯେତେବେଳେ ଚେତନାକୁ ଆସିଲେ, ପଚାରିଲେ ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି ଏ ଲୀଳା କଥା, ଶୁଣିପାରିଲିନି। ସେତେବେଳେ କହିଲେ କିଏ ତାହେଲେ ହୁଁ ହୁଁ କରୁଥିଲା? ଖୋଜିଲେ, ଦେଖିଲେ ଶୁକଦେବ ସେଇଠି ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ପଳେଇଲେ। ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାସଦେବ ସେ ଶୁକଦେବ ଗଲେ। ଏଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା, ଗୋପନୀୟ ଲୀଳା କଥା, ଇଏ ଯେଉଁଠି ସେଠି ପଚାରି କରିଦେବ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅପରାଧ ହେବ, ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଗଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଇ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର ସେ ସ୍ନାନ କରି ଉପରକୁ ମଥା ଟେକି ତାଙ୍କର ପାଠି ଆଁ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ ହେଇଗଲେ। ତାପରେ ମହାଦେବ ସେଇଠି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାତୃଗର୍ଭରେ ରହିବ, ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଗବତ ଲୀଳା କଥା, ଭାଗବତକୁ ତାକୁ ସିଏ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ, ଜାଣିପାରିବ। ତାପରେ 12 ବର୍ଷ ପରେ ଆସିବ ଯେମିତି ସଂସାର ମାୟା ତାଙ୍କୁ ଲାଗିବ। 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ରହିଲେ। ଇଆଡ଼େ ବ୍ୟାସଦେବ ନାରଦଙ୍କ କୃପାରୁ ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭାଗବତ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କିଏ ହେଲେ ଯୋଗ୍ୟତା ନଥିଲେ। ସଂସାରରେ ସମସ୍ତେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ, କେମିତି ଚାକିରି କରୁ, ପଇସା କେମିତି ରୋଜଗାର କରୁ, ନିଜର କିଛି ଖାଇବା ପିଇବା ଏମିତି ସବୁ ଚଳିବୁ, ଟିକେ ଭୋଗ କରୁ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। କିଛି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବ, ଚାକିରି ମିଳିବ ବୋଲିକି। ଇଏ ଭାଗବତ ବିଦ୍ୟା, ଇଏ ସଂସାରର ମୋହକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ବିଦ୍ୟା, ଇଏ ତ ସଂସାର ମାୟାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ବିଦ୍ୟା। ଇଏ ମାୟା ଭିତରେ ଆଉ କାମ କରିବ ଯାଇ କାହିଁ? ଏ ଭାଗବତ ବିଦ୍ୟା ନିବୃତ୍ତି ନିରତ ମୁନି, ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗର ବିଦ୍ୟା। ଇଏ
तो ताकू से प्रकार किए पढ़ार देखिले आपको नहीं कूड़े पैसा रोजगार करेंगे कि काम करेंगे ये भागवत सर्टिफिकेट देले हमको किए चाकरी दब काम करेंगे कौटे पढ़ले किंतु ध्यानस्थ होगी जिते बड़े शुणिले शब्द द्वारा कि तुमर पुत्र सुखदेव ही ताकू पढ़े भगवान निजे सुखदेव रूप में आविर्भाव होते ये कथा मध्य भागवत प्रसंग रे अच्छी जोटी परीक्षित महाराज सभा भितर जिते देखिले साक्षात कृष्णंकर नाक कान तांकर केश ग्रीवा अंग प्रत्यंग सबू समस्त देखिले जोड़ा कि गर्भ भितर थिला बेलू देखी ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा जिते भस्म कर दूला से जो रूप को देखी से देखिले से सी निज श्लोक कहते अद्य मे जन्म साफल्यम वर्तमान मोर जन्म साफल्य है गर्भ में जहाँ देखी आज पर्यंत अपेक्षा करते देखापे देखिले से प्रश्न पचारे शेष सुखदेव गोस्वामी ब्रह्मशाप मुक्त होकर गले से सुखदेव गोस्वामी 12 वर्ष पर्यंत रहिले तापर व्यासदेव कहीं जन्म होना भागवत पढ़ापी रखिंट देखिले ध्यान रे देखिले 12 वर्ष है रचंदी मंत्र जंत्र औषध पत्र कले कौथि किसी कार्य कला गर्भ में देखिले ध्यान कर बस पद्मासन कर भगवान आत्मा ध्यान कर रही कहले पुत्र तुम माँ दुख पाँच तुम पाक कहीं पद को आसन कहीं तुम भागवत मु ग्रंथ रखी पढ़ शुण जाकर कहले मुझे गर्भ भितर मु ठीक रे अच्छी आनंद रे अच्छी संसार जीवी माया लगे खाइबा पीवा शोवा पायखाना करवा परिश्रा करवा निश्वास पूर्वक किसी चिंता करिया दरकार नहीं सब माँ आउची सब जगह जाऊँगी किसी चिंता करिया दरकार नहीं कृष्ण भगवान चिंता करी 24 आवर्स ता भर गोटे सेकेंड हेल्ले छाड़ा ना ता भर आनंद पड़ी रही कहले तुम माँ कष्ट होती तुम आस तुम पारि कहले ना मुझे ये माया लगे मत मुझे ठीक अच्छे ना माया लगनी मु कहूँ मु व्यास मुझे तुम ना तुम कथा विश्वास नहीं मोर विश्वास हो कहीं विश्वास ना मत पुत्र बोली कौच तुम माया लगी किए कार पुत्र तापर भगवान कृष्ण को डाकिले कृष्ण आउे आसिले कहले तुमको माया दर्शन हेनी से बाहू आसिले आस सागे सागे पलैले क्या देखी ना सी जन्म कर्म तांकर क्रिया कर्म सब किसी करना पलैले पचरे व्यासदेव गले जाकि गंगा कूल जावा समय अपसरा माने स्नान करुले से सुखदेव को देखी से सब दर्शन कर मनर विकार इंद्रिय मानकर विकार विचलित स्थिर होगा समस्त से समस्ते निष्पन्द भाव में सुखदेव को देखुं कौन सी किए से पुरुष स्त्री ये प्रकार जो लिंग शरीर रही भितर जो विकार रही से गुड़िक किसी नथिला निर्गुण स्वरूप पलैले जाकि ध्यान स्थैकी परिनिष्ठित निर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजन आख्यानम जदधितवान निजे सुखदेव गोस्वाई कहते निर्गुण ब्रह्मरे लीन हो जाइली पुणी ये लीला कथा भगवान मत आकर्षण कर आसला आसी मु पुणी आउ थे पढ़िली एवं पढ़ी जत्र तत्र बुलू था सुपरीक्षित महाराज प्रश्न उत्तर सी जा पहुँचले भागवत सीटी आरंभ है ये व्यासदेवर उपहार भागवत तो ग्रंथ को वेद वेदांत पुराण महाभारत सहित देले पुणी पुत्र रूप से आउ थे सुखदेव गोस्वामी को देले तपस्या करी पढ़ी बुझी जापर आमर भक्ति विनोद ठाकुर जमी सब आमर वैष्णव शास्त्र गुड़ी को लिखिले भागवतार्क मरीचिमाला चैतन्य शिक्षामृत भजन रहस्य भगवत गीतार टीका एवं अनेक ग्रंथ लिखिले भजन कीर्तन समस्त शरणागति कल्याण कल्पतरु इत्यादि सब लिखिदेले
पुनश्च ताकू प्रचार करने जगन्नाथ को आराधना करी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पुत्र रूप में पाइले एवं तांकू पिला बेलू शिखेले जगत को प्रचार प्रसार करी सारा विश्वव्यापी करेले से प्रकार पुत्र को मध्य सुखदेव गोस्वामी पढ़ेले एवं तांकू प्रचार प्रसार कले जो आम मैंने समस्ते आज कलिजुगर लोक मैंने धन्य होती कलिजुग को प्रशंसा करती कलिजुगे जन्म होगापी चाहूँगी सत्यजुगर प्रदाराजर भागवत लिखिले कहीं कलिजुगे जो सबुगुड़िक दोष थिले मध्य ये जो आध्यात्मिक जो भक्तिर जो प्रेम समुद्र भागवत भली ग्रंथरे वर्णना कले पीबत भागवतम बोली कहले आलयं बोली कहले गोटे गोटे पद गोटे गोटे अक्षर जदि ता भितर जदि मनोनिवेश करिवो ताले से लय प्राप्त हो से तार समाधिस्थ हो तार प्रेम प्राप्त हो चैतन्य महाप्रभु श्रीमद भागवत को ही आमर भक्तिर एकमात्र प्रमाणिक अमल प्रमाण शास्त्र बोली कहते से आम ग्रहण करी से आमर जीवन से भागवत धर्म विषय आम आलोचना करुले गतकाली जहाँ आज व्यास पूर्णिमा एवं सनातन गोस्वामी विषय समस्ते जानते तिरोभाव उत्सव आज समावेश है इंग्लीश रे आमर इंग्राजी भाषा घंटे 1.5 घंटा पर्यंत क्लास होता जहाँ आज व्यासदेवर विषय आम अल्प वर्णना कले से व्यासंकर जो ज्ञान भागवत देते जो माने आम पाखे पहुँचाऊँच से गुरु ठार दीक्षा शिक्षा नहीं व्यासदेव को जो पूजा कर व्यास पूजा भाव आम पूजा करुचे एवं ठार शुणिकी प्राप्त करें व्यासंकर परंपरा आम समस्ते आसचे से व्यासदेवर आज तिथि गुण कीर्तन करी कृपा प्राप्त कले आम भागवत बुझीपर भागवत धर्म जापर बुझीपर बोल व्यास भगवान की जय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कीर्तन धर माइकटा खोले। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरि बोल हरि बोल।